Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebutan gola muljaki sataja Rabu pemirsa terjukan sataja saya sempat hadir saat mangken satajana muka-muka muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Langkong dimin ngeren buatan gola sataja mabanyak poci syukur da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Seampun apareng banyak-banyak kanikmatan da kabutan gola sataja. Sangka bisa tabangki salera, bisa alaki arang sarang. Samponna ngalaksanaki sholat maghrib berjamaah, terjukan terusaki kalaban zikir tahlil, terjukan tetap kalaban pengajian ki lestari kalinto, sholat isya berjamaah. Muka-muka sateja ibadah batan gola kalinto kata remaah ya junan ipun Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tetap ke atora dak kuste batan gola sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu jamaah sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nerusaki tafsir epon kika dinto surat Ali Imran tantuk deka ayat sekapeng belum polo petok. Allah subhanahu wa ta'ala adabu nengi surat Al-Imran ayat kapeng belum pola betok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ayat kak dinto para jamaah semuljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nodwa kidak ka orang-orang seampon parengi petodu. Pas saampon na kak rinto orang kak rinto kafir. Katipun apa Allah subhanahu wa ta'ala bakal apareng petodu petunjuk dia ka orang-orang se kafir ba'da imanihim. Padahal sebelumnya kak rinto ampun iman partaja. Partaja buat apa? Jak sangkuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadinto aropaaki hakun waja'ahumul bayyinat ki kadinto ampun datang pan saponapan katerangan seajar baaki bahwa Nabi kadinto bakal datang bakal yutus akhir zaman ki kadinto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto ampun beda nengi kitab-kitab orang sebelumnya orang Islam. Nengi kitab Taurat beda juga, kitab Injil juga beda bahwa pun apa sebakal tadi Nabi terakhir kika dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kak dinto parta aja asallah parta aja. Namun sampun na kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas Rabu ya atas sarang Allah. Kenapa? Kafaru ingkar tak partaja boleh dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saengke orang-orang kak dinto ulaika tining orang kak disa orang banyak ki kak dinto orang-orang seingkar tak partaja kalaban kautos sa kanjeng Nabi jazaohum bersenna orang banyak saya tak partaja ka kanjeng Nabi anna alaihim laknatullahi. Anna alaihim sangkuna atas orang banyak laknatullah panika laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat sareng Allah bentu. Laknat manabi ampun laknat sareng Allah subhanahu wa ta'ala kita bakal ngoleh kabungaan, tak bakal ngoleh rahmat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Ika laknat sareng Allah. Wal malaikati bencukan laknat sareng malaikat. Beni per Allah subhanahu wa ta'ala salat nanti ke orang-orang kalinto. Namun juga para malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto juga alaknat seanyama atau asmaipon malaikat sebeda nengi langi alaknat ke orang-orang kak dinto.
wan nasi ajmaina, wan nasi ban manusia ajmaina hale satajana cukan elaknat sarang manusia satajana. Arteepon dalam tafsir al-misbah sebut lagi sekocak ajmaina kak dintong ki orang-orang seiman sebekal alaknat deka orang-orang setak iman, orang-orang kafir, orang-orang setak partaja rabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto elaknat. Dalam tafsir lain kadinto edebuki sanajan kancana sesami-sami kafir kadinto bagi alaknat juga. Kadi maknanya herat, saling laknat, saling bentu. Mana itunya karena kancana ki pada mana pada kafirah akanca. Ngomong paki nang akhirat saling nyala aki. Mak norobok nang kok kasan norobok na ban sama jemepon nika saling alaknat manusia saja. Khalidina hale kekal hale salanjenga fiha dalam laknat terus-terusan elaknat sarang Allah terus-terusan elaknat sarang malaikat epon Allah terjukan elaknat sarang manusia saja nika saterus epon. Itu hal-hal saya tak saya orang-orang kafir kak dinto saya tak pertaja dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yukhaffafu anhumul adzab salanna elaknat la yukhaffafu tak bakal padamam anhum kaangkui otaba dari orang banyak kadisa. Kenapa al adzabu tining adab tak kira paringan pabro adab saya neng itunya tak nemu kajemberan amuswan malolo orang kafir kak dito langkong-langkong pagi nengi akhirat la yukhaffafu tak bakal padamam. Kenapa anhum daka orang kak dito al adabu kenapa adab walahum yundaruna walahum ban punten hum angkang orang baninya yundaruna egolati yolati pasera orang banyak Allah bakal tak ngolati daka orang kafir. Maksud epon tak ngolati kalaban ngolatan rahmah Allah maha ngolati. Namong saya maksud kak dinto tak ngolati kalaban ngolatan rahmah tak bareng kasih sayang tak bareng kajemberan sareng Allah subhanahu wa ta'ala itunya langkong-langkong nengi akhirat. Berarti kenapa saya kocak partaja ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto ajaran lagi saja papakon epon. Wani perak partaja sengkok partaja pada Nabi Muhammad yotos ngiba Al-Quran tapi tak ngalaksana aki papakon epon tapi tak ngalaksana aki parenta dari Rasulullah ini kanaman apa-apa ki partaja tapi tak sampurna partaja na lecek. Saya ngajak partaja norok mon bade orang partaja ke orang lain ki partaja pon apa debuna eka partaja tengka pola najukan etorok nyamana orang eka partaja ketika ditujukan ke Kanjeng Nabi beni perak pon apa senang kalaban kabebaran epon Kanjeng Nabi tapi pas tak norok papakon epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya kocak senang saya kocak partaja norok lalampan epon kasonatan epon saya epakon sareng Rasulullah sa mampuna manabi kasonatan epon. Namun manabi pakon wajib kudu norok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makon salat wajib salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makon asyam puasa wajib puasa Ramadan misalnya pun. Kasonatan ya tore elaksanaki tak elaksanaki rogi artepon mana mampu ngelaksanaki kasonatan kilaksanaki pon apa misalnya qobliyah ba'diyah ini ke kasonatan laksanaki eman asadaka kasonatan laksanaki manabi pon apa terogan jaran epon. Para jamaah sesami-sami muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala saterus epon nengi ayat kak dinto ayat sekapeng belum polo belum Allah subhanahu wa ta'ala adabu illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu illa angin alladzina orang-orang banyak tabu sepada atobat pasera orang banyak gelak saya kafir atobat ke Allah subhanahu wa ta'ala kalaban masuk Islam. Orang-orang saya ngelakoni sanajan orang Islam kak dinto
namung tak norok papakonna Kanjeng Nabi, maka juga kenapa elaknat sareng Allah illal ladzina tabu kajebana atobat. Nah, mulai mangken misalnya pun atobat daka Allah Subhanahu wa taala ajanji noroa sadaya papakon epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung masalah perintah wajib seneng ka Rasulullah norok lalampan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladina tabu orang-orang kajabana orang-orang seatobat mimba didalika saamponna kak disa saya sebut. Kenapa? Saamponna kafir atobat masuk Islam. Saamponna ngalaksanaake dosa-dosa tak parjena papartaja namung tak norok deka Rasulullah, maka orang-orang kak ditopas atobat sae. Wa aslahu ban mabada kasayan dan melakukan perbaikan. Artepon sedimin setak sae mangken lebih sae boleh etimbang sedimin beuri misal epon tak sae mangken aniat muga-muga tetia saena ben ngalakoni kasayan. Ini kanya mana mengadakan perbaikan lebih bagus odikna lebih bagus etimbang tahun beuri. Nah mana lebih bagus ibadah na tantona odikna lebih bagus etimbang bulan beuri ibadahna deka Allah Subhanahu wa taala juga tengka polana deka manusia. Kenapa minggu beuri lebih saya etimbang alebang minggu dimin atau minggu mangken lebih saya etimbang minggu beuri. Are mangken lebih saya etimbang are beuri. Ini kanyamanan mengadakan perbaikan artepon beda peningkatan ibadah deka Allah Subhanahu wa taala, beda peningkatan akhlak saya deka manusia, deka Rasulullah juga deka Allah Subhanahu wa taala. Ini kanya mana sajan bagus. Orangnya asajan bagus. Beni sabarika sajan coba. Jadi sampun atobat artepon atobat menapa? Jesel kasta tak ngalakonana dosa boleh. Dosa seampun elakoni tak elakonana boleh. Ini kanya mana mengadakan perbaikan asapora ke Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha maka sangkun Allah ghafurun kadin todat semahanya pora rahimun dat semaha belas. Allah keduan dat nyapora tor maha belas. Allah bakal narema orang-orang seasapora deka Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosana. Mana bika manusia ki asapora dimin ka manusia seampun edolimi isake misal epon. Puru asapora ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sifat murana Allah Subhanahu wa taala orang kafir masuk Islam esapora dosa-dosana selambak ada. Itu apa? Rahimun maha belas Allah. Orang Islam juga seala kotusa kalaban angko sapora deka Allah ghafurun rahim. Allah kadinto maha belas maha nyapora tor maha belas. Sepenting pun apa nyesel deka tusana aniat tak ngalakona dosa boleh. Para Rabu jamaah sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Saterus epon si ayat 90 innal ladina kafaru ba'da imanihim. Innal ladina sangkuna orang-orang banyak kafaru sepada kafir pasir orang banyak ba'da imanihim saamponna iman murtad bada orang kak dinto apa iman ka Rasulullah pas tak partaja akhir awalla asolat pas tak asolat awallah epon apuasa pas tak apuasa partaja tapi apa pas ingkar kafir Rasulullah pun apa boleh pas murtad naudzubillah summa zdadu kufran summa maka kemudian maka rekare izdadu nambai pasir orang banyak kufran dan kekafiran terus tambah apa tambah kafir tambah coba kalakuanna tambah ngalakoni dosa padahal kelak pun iman ke Rasulullah kelak pun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala ternyata pas ingkar pas ngalakoni dosa tambah lebur terus lebur ngalakoni dosa
Kenapa belisan na orang kak dinto saampun na iman pas kafir terus dalam kekafiran lantuk bala taubatuhum lantuk bala tak bakal etarema taubatuhum ponapa taubat orang banyak iman pas kafir Islam pas naudzubillah misalnya nur agama lain ini tak bisa tak etarema taubat sareng Allah subhanahu wa ta'ala karena dalam kekafiran. Misalnya makin beda orang Islam sholat puasa bersama macam ternyata pas masuk kafir murtad masuk Kristen atau masuk Yahudi bersama macam tak abajang mereka karena keluar dari Islam pas masuk Islam boleh katipan apa maka kelakuan wajib setinggal lagi nikah kudu serai. Misalnya tak puasa setahun dimin tak puasa bulan Ramadan masuk Islam maka wajib kente. Tak sholat karena kafir asallah Islam tak pas kafir tak sholat setahun misalnya pun abali ke Islam boleh maka setahun kak bisa kudu kente. Katipan apa caranya kente? Misalnya duhur ada dua macam caranya kente. Duhur misalnya bisa lastari asolat duhur boleh atau selakuna boleh ota bisa kelera bitong salat duhur ini kata asalat nih misalnya tak asolat setahun bila tak asolat anggap 200 kali misalnya ki asolat duhur misalnya makan pas asolat boleh sakelera sampai dengan jumlahnya bisa sampai 200 kali monten bisa cecel artinya lastari salat duhur boleh 2 kali lakuna boleh asar ki asar nikah mana bi kelar ki sajen banyak sajen cepat tebus sajen saya jalan nikah mana nabi beda orang kafir orang Islam paskal murtad masuk Islam boleh orang kak dinto tak hendak masuk Islam pakun kafir sumasdadu kufra sampai mana apa kafir tambah sajen jahat maka orang kak dinto mati dalam keadaan kak dinto lantuk bala taubatuhum tak bakal etarema pas misalnya nalekana amponnya berdepakan dada puru masuk Islam puru atau apa tak bisa innallah yaqbalu taubatal abdi malam yuwargir Allah bakal narema taubat setong kabula salaki nanya benar tak dapatkan dada pun nazak puru taubat Fir'aun ni kata taubat atau betapa pun nyabana para tada waktu natal lebu tapi saya tak tarima ben Allah subhanahu wa ta'ala terlambat taubat maka abak kak dinto cek ngantos lakuna satu malam satu bata ngalekana pun apa ngalakoni dosa atau tak ngalakoni dosa tetap istighfar dari Allah subhanahu wa ta'ala karena terkadang beda dosa tak esangan jadi anak abak tak dosa ternyata ke orang lain dosa ternyata ke Allah subhanahu wa ta'ala dosa sayang ke buat apa atau fatja tunda cek antos tidak dekian tak bisa wa ulaika humad dallun wa ulaika bentining orang gak bisa hum tining orang banyak ad-dalluna paneka orang saya kasasar tersesat bareng sesat saamponna iman kafir terus dalam kekafiran kan tersesatnya mana napa tak kasasar pon pareng peto tusan Allah subhanahu wa ta'ala saya awal lah fokus ngalaksana kisah saja syariat Islam ternyata pas orang kak dinto kafir orang kak dinto tak ada ke syariat Islam maka orang kak dinto golun kasasar kane aja dia kagak dibina kasasar gimana orang kasasar tak gelem dapat kata tujuan antara ka swarga dapat ka neraka apa salah jalan pada nanten gaula sareng panjenengan misalnya osmiosa mana bi kasasar nggih jauh kisah doa mon doa berdekat kadang tak dapatnya mana orang kasasar mana bi tak kasasar langsung dekat tujuan nah akhirat oning katujuan nang akhirat apa surga tinggal lakone hal-hal saya bisa madepak ka surga abak neka antara perjalanan tinggal lakone pon-ponapan saya bisa madepak dekat tujuan nah antara ka surga aja kenapa nah misalnya numpak mobil, numpak motor, tepak jurusan nase saya tuju. Ini kan doa insya Allah. Sana numpak motor mau tujuan salah.
Artinya motor tak nak juga gerisa, salah, tak bisa. Base misalnya, ternyata banyak tujuan dah. Kita dapat kasasar. Orang-orang ketiga itu, saya pun apa? Saya ibaratnya kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang saya kasasar, sampun nak pareng petotu tak kasokan deka petotu pun jelas solat wajib tak ndak solat. Jelas puasa wajib tak kasokan puasa. Jelas minuman haram pakun ngalakoni. Jelas pun apa ngicok ka dinto haram lakoni. Ini kanya mana kenapa tak kasokan ka petotuna pun Allah Subhanahu Wa Taala norok bis jurusan lain. Mentara kemarin kan dapat kekalangat jalan kita ada apa kasasar. Para jemaah sesami-sami mulja kisar Allah Subhanahu Wa Taala. Teti banyak orang kak dinto kasasar apa ngerasa tepat. Ini kanya mana kasasar. Katipun apa? Ma banyak atanya ke orang lain. Ma banyak ke pengajian. Takut abak kak dinto apa ngerasa tepat. Nompak abis cak na abak tepat. Ternyata tidak apa dapat bamak salah. Salah tak dapat ketujuan nah. Ini kanya mana? Banyak ngaji, banyak akumpul, saya apareng nasihat. Tekak tenggola juga ketika dinto. Dinto madapak tenggola. Cuman dekik mana bisa lagi paling ngak juga kasasar. Takut tenggola takut kasasar. Apa ngerasa pas tepat. Jemaah sesami-sami mulja kisar Allah Subhanahu Wa Taala. Saterus epon ayat sesang bolotong. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kufarun. Innal ladina sangkuna orang-orang banyak kafaru sepada kafir pasir orang banyak wa matu ban sete mate dalam keadaan kafir wa hum kufarun wa hum bantining orang banyak kufarun ka dinto kafir arte epon mate dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Napa jawaban Allah fala yuqbala min ahadihim fala yuqbala maka tak bakal etarema min ahadihim dari salah setong orang banyak milul ardi sabanyakna bumi dahaban emas. Artinya apa? Sanajan kak dinto orang-orang kafir gelak kak dinto terona busa bakna walau iftada bihi walau ban sanajan iftada nepusa pasar orang kafir bihi kalaban emas sabanyakna bumi. Mana binengi pun apa nengi dunya tebusan kak dinto berjalan artinya pun akuna pada orang masa ayo kom penjara tebus karena banyak dunya na bisa tak penjara bisa nengi dunya orang sesala tebus misal pun bisa dunya kenapa bisa tadi tak salah dunya pengadilan dunya banyak seroje namun mana binengi akhirat sanajan nepusa orang sekafir kak dinto kaangkui bebas dari seksana Allah Subhanahu Wa Taala nepusa sabon apa milul ardi dahaban takum tangkum cok saya nggak umpama betak kira pas orang nikah andi emas sabanyakna sabumi di nagap emas andi kapi pas tepusa kapi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang kak dinto tak bisa apa nebus nyugo pun orang makin nyugo Allah nyugo malaikat tak bisa. Nih kasih pasogok pun emas sabumi artinya pun gambaran na dari tak bisa na apa boleh barang nyugo sana apa nyugo mana andi mesa miliar misalnya pun pagi tak bisa tak berlaku. Jadi sebelumnya sogok kak dinto tak berlaku ngereng badan gola saja sarang ajunan ngalaksanaki papakon epon Allah Subhanahu Wa Taala partaja tor norok lalampan epon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kenapa? Ulaika lahum adzabun alim tak bisa ulaika tining orang banyak lahum panika kandi orang banyak adzabun tining seksa alimun sebanget tak bisa tebusa katiban apa pakun seksa sareng Allah Subhanahu Wa Taala nebusa ka Allah sataja nagagungan epon Allah Subhanahu Wa Taala mana minebus ka manusia mungkin esogok kalaban emas, esogok kalaban mobil, esogok kalaban pesi sebanyak etarema. Kenapa? Karena tak andi emas, andi salkone, karena andi mobil, esogok bisa. Tapi saat aja keagungan epon Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkin bisa
nebus otaba nyogok Allah. Maka orang kak dinto ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin wa ma bantada lahum ka'adibani kaya kandi orang banyak min nasirin dari orang-orang senolong. Tak bisa, tak ada orang senolong pagi ya junan epon Allah subhanahu wa ta'ala kajebana pun apa amal becekna beten gola sateja saya bisa nolong nengi alam barzah nengi kubur sampun naga dinto bisa nolong nengi padang mahsyar enalekana manusia sateja bakumpul sareng Allah sateras epon bisa nolong nengi sirat nengi tete enalekana manusia kak dinto pun apa nete kaangkui dapat deka swarga neka saya bisa ngolong kaula sareng panjenengan amal becek na badan bola sareng panjenengan maos Al-Qur'an salat kalaban istiqomah kajebana berhalangan puasa manabi panapa manabi tak berhalangan wajib juga ka manusia bagus salena ibadah ka Allah bagus juga ka manusia juga sami-sami bagus akhlak epon kamanusa sami-sami bagus tengka polana kamanusa sami-sami bagus ini kasih bekal nolong badan gola sareng panjang jenang sadaja dari alam barzah sampai pagi ya jeneng pun Allah subhanahu wa ta'ala kenapa nengi sirat sampai ke surga kenapa ada bang saya bang tak bisa siandal lagi nyogo apa dan Allah tak bisa isuku tapi kenapa saya bisa yandal lagi amal becek ngabutin gola sareng ajunan saja para rabu jamaah semul jagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala saka dinto saya bisa pada pak nang malam kalinto samoga manfaatnya langkung-langkung dek kabupaten gola tibi dek keajunan saja moga-moga manfaatnya moga-moga juga bisa juga tetap istiqomah dalam kasayan ibadah dekat Allah juga bonapa akhlak dekat manusia tengka pola dekat manusia juga bisa istiqomah kalaban tarik lain petolong ibn Allah subhanahu wa ta'ala lawan sabora mana ibadah hal-hal sekorang sontuk saya tak sami sarung ajun pangkelin ajun saja sakalaki dan gola nyohan sabora saya ada batas epon ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.